do wa se Jésus Christ du may nu andenga mo e makanga on den mfa mi mfa lo sanu okon benga mo bentin de soin benga mo be mania tele soin asakusuma video soin ma be kusuma osura l'entrambe subie Jésus Christ du may nu e do wa se afin wo ye enye e maijo ama on day moti o ife yema otoya ngule nu safon okon se tukpake mieme weenu on desomo le timi mo le fanga ma on deso boki tukpake somo ma be jao engwanu Jésus Christ du may nu may nyafanga na ekla so ekla mama o e dawasi afin etili Israël Jésus du may nu amen nye amekula amuninge ma nyamien bobo ramusu blebo yakanga nyamien denga ma nyamien iwa wen san otran ekula esu okuma wa we sanso o mae aunjwe o mae ukale ma blenga nu ya fa ebremu indetre nyonsu okun ya bwebo ikangale ebwebo ima bluni nansu ye otiklewa kebo basom beti closan ti Jésus kusu kakili in closan ke besa oyoli isona se owun okla musum besi satan boma jwe kla sanam ye odebe kla nga ke be wulibe lelen gwen istrolenti bakati ke kangasan afin na ule na anzmu ye obalibe ukaleo Abraham anumamu ye obalibe ukaleo ke oyona owayo nyamienyu giranfuem besu pen na wasi iniam be envoie na wasi nyamie juma dikpa na wakla yaki sram be un sang wachebe san okati in ke besa afin ke wune ke onuni nyenene afin ke onuni nyenene la kalembo be lekeli inti ikusu klauka benga be lakaben ke kangandenga wensa mo nyamiwa wen o jijinu fa klemi okun dia akunu dwe akun an dwe sa o nkunu o mianwulensu yeleke moti musum besi satan lien que Jésus o bali mo nyamien den se que Jésus yoti anangama inde Jésus o yeun closan que kanganzan inde trenkun mo fadui bobo makunsu mo fadui manansu o kleke Jésus bobo yoti ndeno nyamien de ye like kulanga mwe o manu ye o bolibio ndeson o le timikpa o kun ti closan me kanie o kun ndeson o akati o yeli in closan ke kanganzan inde trenkun ima bluni nan o fa kleso ko kakili closan o kun treune ye i kan voulait e winibie o kun o kleke o eli closan yo o sema o kla kakili un closan no ye ke kanga ebrem o kun ebremu e kla un iboke o kakili un closan koina wa kla wu koina yim wa nyamoja na yimoja na kla songi ye obobo e la fisu sobie c'est na kla la fiasu la fisu bien menier va que la fisu so e la fisu no enfin que la fisu que Jésus yimoja mo wali mo songili kebe boboli kebe boli mo o elikani un nyeli kani
moja nga mo fite iune nu mo fite li so moja yo tuwe temuno on sait que la fille Jésus sous voilà que et yaki mambae moti Satan o kwa train et angulen sous on te satayele non mais pinsu on va que la fille sous que yo Jésus mo bali imoja mo wali imoja so o de bay sanu ye o de satayele benubie okun o yaki satemu fache okun eni sate et tranku que satemu okun oni etran le bien kun que ça te yon ou l'ouang non quoi inclin sous que ça te yon et you quoi nyeme ça te lié au ticket et ni amambu et ni ça te ya bu ça pak pamu ça ngamo be kanvu nyamiem iso samu ye of the ke e yebe sieno o kun kleke yo Jésus somo be boboli kani ke be aboboli wakanda sou o kun wa fe wa wen wa fama me ko fama ni nyamien o kun wa hu Wule mo Jésus wule Hébreu i ke kangan o seke o wuliso yama kengen kun o seke o yoliso na se o wun o kula musum besi Satan bo ma yuen kula sam o dike elle tuinga moe o musu mesi Satan yi sanu moe o fa kle klosra me yale yuin iso elle tuin que Jésus bobo o wuli iye juelier o fa yo o fa o ma e o kla sakili musu mesi Satan ignoliemu i timilie o sakili tu somo we sanu o bubulu tu sonu o ko e kla la fisu ke yo blenga mo e kusuma e so Jésus nous moi e fa Jésus e ke eti deux fois et ça moi e fa Jésus e anangama e men o tike i blessonu ke ko la fi Jésus sous so mo wa deeti i blessonu Satan i mfangalie o kla trensuku o tike elie e a trensu elie va que Jésus du menu c'est que et tuya et meya photo et kandemu clé que nenga ko nyoma qu'est-ce que ko asa ko nko c'est yo afin que Jésus o sakili ifanga senier Satan soy o lema fangan kun bengamo ba la fi Jésus isu biangule no bengwanu afin Jésus balike o de ye o délié ko sakili ba ifangai ko sakili Satan ifangai o kunkusuma wa de afin e a kachike kangasa ke ofiende ali donga su benga moe benan la fima Jésus su bete bay kanga bete musu mesi Satan ikanga ça que benga be la fili Jésus su Jésus wa de eti mamba ikanga ku isontie Jésus du mainu e kwa fun wa temu isontie Jésus du mainu e kwa se wa teme ke be jaso klosla mengwa meno kumbe nko be kwa tranle Afin be si que Jésus il fanga au tidan, be si que Jésus du malier au trabelien sou, be si que Jésus balien nan ke au sakilibe be patron il fanga au kon e ko la fisuke Jésus moti et deux fois on y est onu. Afin que au lison au kingwa. O ma o de sa tegnole menu. O kon ikusuma yo tiklewa Bible nous so que ngamo elise o eli wa bama ke o auka anzumu na anzume ti o balio o bake o auka o ukafo o balike ye yuen o kaki o yema enyangwa ke itema ye yuenti o sakili musumesi Satan ignoliemu o ko ke o kingwa Jésus bobo sekenia si enien amwo am vle me kula bedu na am kan ndeng ka fa klesram ngan fa kleliamu an kan fa klebebi ko ti klewa ke Jésus selike fangan wesanu fangan ngulolo fangan ani asien su fangan ikulaso o Jésus isanu ya o wesanu bi ya o wesanu bi façon c'est Jésus douma on le fangan ke eklan flè Jésus musumesi Satan o tran le kun Oma e alono oswa no quand il dit juman lo quand on lit eko Jésus du maman trono anu
On montre un gondano. Blekula nous flè Jésus. Ok Jésus o ajitimi glofa cléo. Mais damien c'est Jésus du maïnou. Ananga mais do assez. Oboye e ukalie. Moya kula kan nyamien denga. Ananga man do assez. Afin o ngulele e fam manimi. Oku benga mo bentien de soin e yo mambe kula wibo. Oku mambe nyasura file be kula lafisu que Jésus yo qui est défoué nous. O man donga sou. Que Jésus sakili musume si Satan y fangan. Oma que Jésus croit li musume si Satan y sonti blenga nous. Jésus du nous et fond wa wetemu ke be jaso klosran mengo menu. Be kula nga be nia video nga. Man wa wetenga mo ebe trani besu. Mo be sakibe unyoliemu. Man wa setomu, man wa wete somu be wo be jaso bengo menu. Jésus Christ du nous. Wa wetenga be ba mo be kle klosran ale. Mo be saki un sam. Iso wa wetem mo be man klosran un yanzoin. Un fond wa wete somu. Jésus Christ du nous. Wawetenga be bo alo umfombe Jésus Christ idumainu wawetenga be saki klosra mesikamu umfombe Jésus Christ idumainu wawetenga mo be bo klosra isanzan Jésus Christ idumainu e fombe kebe wo likanga moe be klanyama onduelo be kotralo kleklenuno be kotran kleklenuno Jésus idumainu anangama e doase oboye ke fleur e pan fleur sa okon oklole danti etiani ndawase blenga nous ma quand vous les nyolier ti Jésus Christ idumainu amen.